इधर देखो। सारा पॉइंट है मेरे को। हाँ जी राना साहब मैं फ्रंट पे आ गया। पुलिस हाँ जैसे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं ना मैं उसमें बड़ी मुश्किल से चल गया। हाँ भाई बाबर जी जी एक मिनट। The dog over there, tell him to give the key. I call him right now. बहुत लोग आ रहे हैं। एक हमारे भी साथ हैं। आ जाओ। Sir, I'll stay. When the crosswalk tells you should cross, you can cross. Some of you can walk to the other side as well if you want. But please. Where you want to south now, West Island. There's a group of people there. Get right in line. हाँ बस बहुत अच्छा है यहाँ पे। आज कहाँ पे हाँ इधर ही है साथ में ही है। करता हूँ बात। So people are of all faiths, all nationalities, all ethnic backgrounds. They are here to support the humanity. It rarely happens. Assalamu alaikum and good evening. I welcome all Pakistanis, Pakistani Americans, friends of Pakistan from all religions, all ethnic backgrounds and supporters of humanity who have gathered here to express their support for the families of innocent children who laid their lives in Peshawar and to pray for the departed souls. They have been accepted by the Almighty as Shaheeds and they will definitely rise in heavens. So thousands of people here in Houston have gathered to express their oneness, their unity and their support for the people who are on the right path and to reject terrorism in all its forms and manifestations. I am grateful to all of you for supporting this great cause and my special thanks to all those who have put in an effort to reach out to the communities in cross sections of society to make it possible for all of us to express our feelings tonight. I thank you very much. इसी मकसद से की थी लोगों को बताने के लिए कि जो पेशावर पाकिस्तान में हुआ है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी हम उसके साथ एग्री नहीं करते हैं। उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। पब्लिक में बीच चौराहे में उन्हें हैंग करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इससे अजियत मिले। आज की इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ के लोगों को बताना, बाकी की दुनिया को बताना कि एज़ अ पाकिस्तानी एंड एज़ अ मुसलमान हम भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं।
मासूम छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया बदले के नाम पे, मजहब के नाम पे, and that is unacceptable to us, even as a Pakistani, even as a Muslim. I just want to thank everyone. आज जितने भी लोग आए सपोर्ट किया मुझे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, and I hope we can make a difference. For the government, we only demand that all the terrorists should hang in front of them. अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहर पेशावर में जो एक होलनाक सानहा हुआ है और जिन जानवरों ने जिस बेदर्दी से बच्चों को शहीद किया है, उसमें हमारी कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम डटी हुई है। हम अफसरदा हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और इन जानवरों को उनके कैफ किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे। हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम जाग रही है और इन जानवरों को नहीं छोड़ेगी और हम इंशाअल्लाह ताला इनसे अपने बच्चों की शहादत का बदला लेंगे। मैंने सिर्फ ये देखना है कि हमारे उलमाए कराम पाकिस्तान के इस सिचुएशन में क्या बयानात देते हैं। देखना यही है कि क्या हम एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर सब इस सानहे की मजम्मत करते हैं या हम में से कुछ चुप रहते हैं, और जो चुप रहेंगे वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। थैंक यू। नहायत अफसोस के साथ जो आज का वाक़या हुआ है, मैं इस पर अपना इज़हार गम करूँगा। अल्फाज नहीं जिससे अपने जज्बात की अक्कासी की जा सके। इन वालिदैन के साथ हमारी हमदर्दी है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज सानहा पेशावर पाकिस्तान में हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है और उन्होंने हमारे मासूम बच्चों की जानें ली हैं। ये मुसलमान नहीं हैं, ये नाम के मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान ऐसी हरकतें नहीं करते, ये इतनी गिरी हुई हरकतें। हमारे हुक्मरानों को चाहिए इकट्ठा होकर इनको जड़ से निकाल दें। ये हमारा इनके माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, हमारा दर्द जो है उनके साथ है। हम उनके दर्द में शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र की अता फरमाए। I am Dr. Asif Riaz Qadir, Secretary General APNA in Houston, Texas. I am shocked and saddened and really angry on the senseless killing of 150 children in Peshawar today. I strongly condemn that and urge the Pakistani government to swiftly bring all those perpetrators behind this thing to justice. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं ह्यूस्टन से एरम बोल रही हूँ और हम यहाँ सब जमा हुए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए जो पेशावर में हुआ है छोटे बच्चों के साथ। और हमें बहुत दुख है। बीइंग अ मॉम, इट्स वेरी सैड एंड पूरे 2-3 दिन हो गए हैं यही बातें सोचते हुए कि उन माओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। और आई होप कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सब्र दें और उनकी इस कुर्बानी को पाकिस्तान के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए कबूल करें। और बहुत शुक्रिया। आज हम तमाम पाकिस्तानी और पूरी दूसरी साउथ ईस्ट एशिया की कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो पेशावर में सानहा हुआ है, जो मासूम लोगों को, स्कूल के बच्चों को बड़े बेईमाना कत्ल किया गया है, उसके लिए आज हम कंडोलेंस कर रहे हैं अपना कैंडल लाइट जला करके। और ये सिर्फ एक दिन के कॉल के पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ पर गैर मुल्क में रहते हुए बताना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस है उन बच्चों की शहादत पे जो सानहा पेशावर में हुआ है 16 तारीख को। हम अमेरिका की जितने भी देसी कम्युनिटी है, हम उनके साथ हैं। उनके दुख में
ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور تہہ دل سے میں افسوس کرتا ہوں ان ماں باپ کو، اور اللہ انہیں ہمت دے، طاقت دے، اور پاکستان کی اس قوم کو ہمت اور طاقت کی التجا کرتا ہوں کہ ان ماں باپ کا ساتھ دیں۔ اس وقت ہم امریکہ میں ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے لائق جو بھی ہو ہم ان کے پیش ہیں۔ السلام علیکم، میں یہاں پہ ہیوسٹن سے امریکہ سے بات کر رہی ہوں، اور میں ان سب ماؤں کو، ان پیرنٹس کو جن بچوں کی شہادت ہو چکی ہے پشاور کے اس واقعے میں، ان سب کے لیے ہم لوگ بہت 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 زیادہ دعا گو ہیں، اور باقی کے وہاں پہ جو بھی عوام ہے، میرا ان سب کے لیے میسیج ہے کہ پلیز آپ ان سارے پیرنٹس کو ہمت دیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ اس وقت ہم لوگ تو بہت دور ہیں لیکن ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگوں کی ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ ہیں تو بہت دور لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں، ہمارے دل سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماں کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی اولادیں کھوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ صبر دے، بہت زیادہ ہمت دے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، آئی نو بہت مشکل ہے یہ، لیکن پھر بھی ہم سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے، طاقت دے، اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں پلیز ان لوگوں کی مدد کریں جتنی زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی، سجاد برکی میرا نام ہے۔ ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں پاکستانی کمیونٹی ایٹ دی کارنر آف پوسٹ ٹوک۔ یہ آج ایک ویجل ہے، کینڈل لائٹ ویجل، ٹو کمیموریٹ اینڈ ٹو شو آر ڈیپ فیلنگس ٹورڈز دا ٹریجڈی جو وہاں پہ ہوئی ہے پاکستان میں۔ ہم یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں تو ان کو انسان بھی نہیں کہوں گا، درندے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور انہوں نے آ کے بچوں پہ اس طرح کا حملہ کیا، نہ تو یہ کسی طرح سے مسلمان ہیں اور نہ ہی انسان ہیں۔ اینڈ آئی تھنک کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ جتنا سختی اور جتنی جلدی سے کوئی قدم لے سکیں، دے شوڈ ریئیکٹ ٹو دس اینڈ دے شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس ٹریجڈی۔ یہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے فار اینی ہیومن بینگ، not just Muslims, not just Pakistanis, for people all over the world. ہماری sympathies for every mother that lost her child and every family that lost a member. We are with you forever and ever. Thank you. ہمیں بہت دکھ ہے، we are very upset جو ہوا ہے، and we are all here for humanity and just in support of for the great souls that have just left us. Thank you. It's all about being together and the fight for terrorism. That's why we all are here. It's all about being together and the fight for terrorism, no matter what religion, caste, breed you are. It's to be united. Thank you. السلام علیکم۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، یہ بہت ہی دردناک ہوا ہے۔ جو انوسینٹ چلڈرنس کی کلنگ ہوئی ہے، یہ علماء علیہ السلام کو بھی علماء کو چاہیے ہمارے کہ بہت یونائٹڈ ہو کے سب ملک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت سخت زیادتی ہے، کسی کے ایک بچے کو بھی پین ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ 136 بچوں کو جو کیا ہے مرڈر، وہ بہت زیادتی ہے۔ یہ پورے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور اس ٹائم اکٹھے ہو کے اس میں دکھ میں شامل ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری بھی فوج کو جتنی ضرورت ہے، اور کسی انسان کو چاہیے کہ اس کی ہیلپ کریں، فوج کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی، اور جتنے بھی گلوبل لوگ پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور ہم اس میں دکھ میں شریک ہیں، جن کے بچوں کو یہ پین ہوئی ہے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر رحمت کرے اور ان کو دل کو تسلی دے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اذیت ناک سزا دے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔
ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سانہ پشاور کی وجہ سے. ہم ان تمام والدین اور ماں باپ کے حق میں یہاں پہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر تقریر عطا فرمائے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹکس ہیں ان کو چاہیے کہ اب ان کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور enough is enough. Assalamu alaikum. I'm sitting here in America and I saw the devastating thing that a lot of children died today in Pakistan, and I want to know that we should all stop this in a way where we all could gather up and stop this together. Allah Hafiz. نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم. آج کا جو سانحہ پشاور میں ہوا ہے, پردیس میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی خبر پر غور سے دیکھتے ہیں, اور آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہمارے گھر والے, ہمارے دوست احباب, کمیونٹی والے سب ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں سارے کہ اللہ ان معصوم شہداء کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, اور جو اس کام میں ملوث ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں عبرت کا سامان بنائے. السلام علیکم. آج کا جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے اس کے لیے انتہائی افسوسناک ہے اور انتہائی شرمناک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جنہوں نے کیا ان کو ان کے انجام کو پہنچائے. اور بس اس سے زیادہ کیا کہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا نام منیس ہے. ہم یہاں سارے پاکستانی جمع ہوئے ہیں آج اس ایکٹ کو کنڈیم کرنے کے لیے جو پشاور میں پرسوں پیش آیا. پشاور میں 132 بچے اور 11 اسکول ٹیچرز اور دوسرے لوگ بری طرح شہید کر دیے گئے ہیں. ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ جمع ہو کے ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کریں اور تمام دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ پاکستان نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ مرڈر ہے, یہ کلنگ ہے آف انوسینٹ لائفز, کڈس اینڈ ادر پیپل ہو آر انوسینٹ. ہمارا میسیج یہ ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں اس ٹیررزم میں, اور ہم سب یونائٹڈ ہیں, اور یہ کنڈیم کرتے ہیں اس ایکٹ کو ورلڈ وائڈ, نیشنلی, انٹرنیشنلی, آل اکراس دا بورڈ, that this is terrorism, this is murder, this is not jihad. طالبان سے میری یہ گزارش ہے ذرا اٹھا کے قرآن کو پڑھیں, ذرا اسلام کو صحیح سے جانیں, اس کے نام کو بدنام نہ کریں, اور معصوم بچوں کی جان کو لینے سے ان کو جنت میں نہیں, ان کا سیدھا راستہ جہنم میں ہے. آج ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ایکٹ کو, اور ہم اپنے لیڈر سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت اور سخت احکامات جاری کیے جائیں اور سخت قدم اٹھا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کیا جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Matloob Khan, and first of all my hearts and my praise go out to the victims, their families and their loved ones, and I strongly condemn the massacre of innocent children and the teachers. This is one of the evil act happened in the motherland, and I want to condemn and I want to ask the people of Pakistan to unite together. We are here, we are united. Here we are Pakistani diaspora united together, and we try to do everything what we can in our capacity to help the victim of Pakistan. And also I want to tell the leadership of Pakistan, please put their act together and defeat the terrorism. This is we can feel the pain. I know the victims and their families and their loved ones, whatever the pain they have, but we are here to demonstrate that we are all united and we are with you, and we are also trying to get together at the Pakistan Consulate on Friday at 4 o'clock, and we're trying to see if we can raise the funds and to help the
the Pakistani community back in Pakistan. Thank you, and Pakistan Zindabad. मेरा नाम है मोइन और मुझे ये सब कौन सा हो गया उसका दुख है क्या मैं कुछ that I couldn't do anything to help the kids who passed away during the event. आज हम यहाँ पे जमा हो रहे हैं ताकि अपनी सपोर्ट उन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ दिखा सकें कि ह्यूस्टन उनके साथ स्टैंड करता है. ये बहुत ही एक दर्दनाक और इबरतनाक चीज़ हुई है. एज अ फादर ऑफ अ 2-year-old आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो फैमिलीज़ किस तरीक़ों से, पेरेंट्स किस चीज़ से गुजरे होंगे. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम. तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और हम सब तालिबान के अगेंस्ट जमा हैं यहाँ पे. अल्लाह उनको इबरतनाक सज़ा दे. I'm from Karachi, Pakistan myself. But I'm from Karachi myself. I just came here a couple of months ago. There is a lot going on there, and if somebody cares enough, it can stop. All this can stop. There doesn't have to be such a cruel murder system. There last night I lost a very close friend over there in targeted killing. So if somebody, this is not a problem that cannot be solved. We need to solve this one. And if all of us here can stand here, we need to get united and take care of that, what's happening back home. So do we care enough? Does anybody really care enough to stand up and make that difference? Excuse me, sir, that's my question to you. Do you have somebody here who really cares to go and stand up there and say, I'm here to make that difference? If there's so many people standing here, can one of us stand up and really put ourselves forward and say, if this is what it takes, we're all prepared to give our lives. But it has to stop. It has to stop somewhere, someplace. We are so many of us here. Can we question ourselves right here, standing here, or we go back home and pretend nothing happened? We just came for one evening and it was a thing. Who can I ask that question to now, please? I don't want to just end it here and forget about it when we go back home. This has to go further than this. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है. यहाँ पे आज तमाम मुख्तलिफ हर पार्टी के और हर तबके के लोग यहाँ पे जमा हैं ह्यूस्टन में, और हम सब मुत्तहद हैं इस बात में कि जो बहीमाना इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में उसको पूरे ज़ोर के साथ कंडेम करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इन दरिंदों से सख्ती के साथ जल्द अज जल्द निपटा जाए, और हम पूरी कौम में के दुख में, दर्द में उनके साथ शरीक हैं. शुक्रिया. मेरा नाम शहजाद चौहान है और जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमें सबको पता है, और एज ए पाकिस्तानी और मेरा तल्लुक़ चाहे किसी भी तबके से हो या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम सब इस चीज़ को बहुत बुरी तरह मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी ये दरिंदे हैं और जो भी ये अपने आप को कहते हैं, इन लोगों को जो है फांसी दी जाए पकड़कर, और इनके जो भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन लोगों को जड़ों से ख़त्म किया जाए. और मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये अपनी ड्यूटी या अपने काम को पूरी तरह अंजाम नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर दें. फिर अगर इतनी ही दरिंदगी शुरू हो गई है उस मुल्क में और ये इस ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी जॉब्स को या अपनी पोजीशन को रिज़ाइन कर दें. यही मेरा मैसेज है सबके लिए. Well, I'd just like to say that this is my message to the victims in Pakistan. The whole Houston is here in the vigil for you, and we're all saying a little prayer for you guys. Our hearts go out to you, and we hope that in this tense and difficult time, you guys find peace. Thank you. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे हम सब लोग बाहर खड़े हैं, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इंसानियत जो है यहाँ पे अभी भी ज़िंदा है. इवन दो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के काम हो रहे हैं जहाँ पे बेगैरत लोग जो हैं आके और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, अपना स्कूलों में जाके छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं. यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पर आए हैं इस बात की मजम्मत करने के लिए कि इस तरह के काम जो हैं they're absolutely unacceptable and they cannot happen, and we're here standing for justice and for the right thing to do. Gee, I just feel it's so barbaric, so awful. Even animals spare their children, and these barbers, I don't know what they did. They have no shame, no mercy. It is such a condemning act that they did. It's just pitiful. And I wish
Imran Khan, Nawaz Sharif, all they will step up and do something for the country. Thanks. Good afternoon, everyone. My name is Andy Cortez. I'm here, born and raised in Texas. I've never been to Pakistan. I've never met any of these people except for my friends here in the United States. I know that these attacks are wrong. We need to support each other because this is a human experience. This is something that we should stand by as this is wrong against everything that we stand for. We believe in goodness. We believe in the righteousness of people, and this is something that we should all believe in and stand for. Thank you, everyone. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तस्लीम सिद्दीकी, प्रेसिडेंट पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन। आज हमारी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठी हुई है उन लवाहिकीन के साथ, मुतासरीन के साथ, उन शहदा की याद में जो पाकिस्तान में पेशावर में सान्या हुआ है बच्चों के साथ, जिनको बेदर्दी से ही माना वहशियाना तौर पर कत्ल किया गया। उन फूल से बच्चों को की ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ। उन वालदैन के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ यकजहती के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और इस बात का इजहार करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं कि हम सब इस टेररिज़म के सख्त ख़िलाफ़ हैं। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस टेररिज़म के ख़ात्मे के लिए कुछ भी उन्हें कदम उठाना पड़े, इसे ख़त्म करें। और जितने भी मुल्ज़मान टेररिज़म के केसेस में कैद हैं और सज़ाए मौत हुई है उनको, और आज तक उनको फांसी नहीं दी गई, उनको चौराहों पर खड़े होकर के फांसी दी जाए, इबरत का मकाम उन्हें बनाया जाए। और मैं फ़ौज पाकिस्तान को तहसीन अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से वो अपनी काम कर रहे हैं और शहादतें भी उनकी हो रही हैं, और जो खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उसकी जज़ा दे और उनको और ज़्यादा मेहनत से इस पर काम करने की तवक्को अता फरमाए। थैंक यू जी। अच्छा, देखें, ये ह्यूस्टन के वादियों की तरफ से हम अपना बिल्कुल दुख का इज़हार करते हैं, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके दुख के हम शरीक हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह ये मौका है कि कौम इकट्ठी होगी और कुछ ना कुछ इसका बनेगा। ये आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इट्स अ स्मॉल एफर्ट जो कुछ कल हुआ है पेशावर में, और हम लोग उसका तहे दिल से कंडेम करते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ। द आइडिया इज़ कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, that they should help to finish this once and for all. Otherwise there are thousands of people जो अभी तक मारे जा चुके हैं, innocent लोग, और हम इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। और प्लस हम उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हेल्प करें पाकिस्तान की टू गेट रिड ऑफ दिस टेररिज्म फ्रॉम आवर कंट्री। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमजे ख़ान है। ह्यूस्टन के तमाम लोग, मुसलमान और दूसरी तमाम कौमें सब यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं इस साने की मज़म्मत करने के लिए, उन जो लवाहिकीन हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए, और जो शहीद हैं, जो शहदा हैं बच्चे, उनकी मग़फ़रत के लिए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। ये इतना बड़ा सानिया है कि इस पे पूरी दुनिया जो है वो मातम कर रही है। हम तमाम पाकिस्तानी और ह्यूस्टन के रहने वाले गैर पाकिस्तानी सब इंतहा से ज़्यादा हमारे दिलों में गम है, अफसरदगी है। मेरी गुजारिश है कि इस वक्त तमाम दुनिया मिल के इस चीज़ को कंडेम करे। ये टेररिज्म का जो नासूर दुनिया में फैला हुआ है उसके ख़िलाफ़ पूरी इंसानियत को मिल के जद्दोजहद करनी है ताकि ये नासूर दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो। मैं पाकिस्तान के उलमाए कराम से ख़ुसूसी तौर पे गुजारिश करूँगा कि इस वक्त कौम को आपकी ज़रूरत है, आप सब सामने आएँ और इस चीज़ को कंडेम करें, टेररिज्म को कंडेम करें। और जो भी मज़हब के नाम पे, दीन के नाम पे, इतने प्यारे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के नाम पे अगर कोई किसी नहते इंसान को, बेगुनाह इंसान को ज़रर पहुँचाता है, कत्ल करता है, तो उलमाए कराम हजरात, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसको कंडेम करें और कौम को ये यकीन दिलाएं कि उलमाए कराम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि टेररिज्म एक नासूर है
اور ہمیں اس کو دنیا سے ختم کرنا پڑے گا, پاکستان سے ختم کرنا پڑے گا, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں تمام علماء کرام کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ کے اس کو کنڈیم کریں اور ہمیشہ کے لیے اس ناسور کو پاکستان سے ختم کریں, ساری دنیا سے ختم کریں. I want to also request the American government, my government, that don't ever question the integrity and the dignity of Pakistani nation. Pakistani nation has always been against terrorism. Pakistani nation has always been against extremism. And Pakistani nation has suffered more than any other country, any other group, any other nation for this menace of terrorism. Let's work together. The whole world has to come together to condemn this act and get rid of this act from the ranks of humanity. Thank you very much. May Allah bless all those who have suffered. May Allah bless all those who have expired in this. And may Allah help all of us get rid of this menace of terrorism. Thank you. प्रोवाइड की होगी No one smile. جی السلام علیکم. جیسا تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ یہاں پہ سارے لوگ کینڈل لے کے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ صرف امن کی نشانی کے لیے. ہمیں پاکستان میں امن چاہیے, بچوں کی حفاظت چاہیے. ان ماں باپ کی جن کی جو اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں, پلیز آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں. ان کو صبر چاہیے, ان کو ہمت چاہیے, اور ان کی ہم سب لوگوں کی طاقت چاہیے. ہم سب لوگ یہاں پہ ایک یونٹی کے لیے ہیں, اور اس ساری چیزوں کو ختم کیا جائے. ہم سب کے بچے ایک جیسے بچے ہوتے ہیں. پلیز ہم جتنے بچے شہید ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیوسٹن میں اور یہاں پہ ویسٹ ٹائمر اور پوسٹ اوک پہ ہم سب لوگ امن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, امن کی دعا کے لیے. ایون ہم لوگ پاکستان سے بہت دور ہیں, امریکہ میں ہیں, اس کے باوجود ہم اپنی قوم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, اور ہماری ساری دعائیں ان ماؤں کے ساتھ ہیں, ان پیرنٹس کے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. یہ تمام لوگ جتنے ہم سب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت ہم ہیوسٹن میں فیسٹ ہیمر اور پوسٹ آک پہ ہیں. ہم سب کو دکھ ہے ان تمام شہید بچوں کے لیے اور ان تمام ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام ماں باپ کو اللہ صبر دے اور ان تمام بچوں کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ حافظ. بولوں میں؟ جی السلام علیکم. میں سب کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج پورا پاکستان جس سچویشن میں مبتلا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. اگر ہماری تعلیم عام ہوتی اور ہم سب میں تعلیم کا معیار زیادہ ہوتا تو آج ہم اس پوری دنیا میں ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. پہلا سٹیپ اس ساری سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ اویئرنیس حاصل کریں, اور اویئرنیس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ دین کو بھی نہیں سمجھ سکتے. شکریہ. کیا بول رہی ہوں؟ وہ پیچھے اسٹیپ پیچھے کرا رہی ہے. پلیز اسٹیپ بیک. کراس کرنا ہے ادھر ہی؟ نہیں ادھر ہی.
جی السلام علیکم. ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان معصوم شہداء کے لیے جن کے اوپر بہت ظلم ہوا. ہم الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ وہ بچے اتنے معصوم اپنے والدین کے پیارے، ان کی ماں کی گود اجڑی ہے اور بہت دل دکھا ہوا ہے. ہم یہاں آئے ہیں ان کے لیے، ان کی یاد میں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور ایسے مجرموں کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کیفر کردار پہ پہنچائے اور مزید ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچ جائیں. تو ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو قبول کرے اور ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مجھے اپنے تاثرات پیش کرنے ہیں کہ یہ نہایت ہی افسوس کا واقعہ ہوا ہے اور جس کی جتنی بھی تعزیت کی جائے کم ہے، کیونکہ معصوم بچے شہید ہوئے ہیں اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات کافی عرصے سے چل رہے ہیں پاکستان میں اور خاص طور پہ فرقہ واریت کے لحاظ سے بھی طالبان کا اور تحریک طالبان پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. شکریہ. السلام علیکم. میرا تعلق پاکستان ہیوسٹن کمیونٹی سے ہے. کل جو واقعہ ہوا ہے اس کا ہم تمام پاکستانیوں کو دلی افسوس ہے اور میں گورنمنٹ آف پاکستان، افواج پاکستان اور دنیا میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس واقعے کی مذمت کی جائے اور جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، جتنے ان معصوم بچوں کی جانوں کا نقصان کیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی طالبان جنہوں نے اس واقعے کو کلیم کیا ہے، ان کو جو ان کے لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو امیجیٹلی فوری طور پہ پھانسی پہ لٹکا کے ایک عبرتناک میسیج دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قسم کے واقعات ہم پاکستان بلکہ دنیا کی سرزمین پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس واقعے کو سیریسلی لے کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. اور میں بہت مشکور ہوں قائد تحریک الطاف بھائی کا، جنہوں نے اس سلسلے میں اپنا ویژن بالکل کلیئر رکھا ہے اور ڈے ون سے انہوں نے ہمیشہ طالبان کی مخالفت کی ہے. وہی شخصیت ہیں جن کی پالیسی میں کوئی تصادم نہیں ہے. اس سلسلے میں وی اسٹرانگلی بلیو کہ طالبان آر رسپانسبل فار killing all these people, destroying Pakistan, our homeland nation. Now we are all united here, all Pakistani, and ہم سب کو مل کے طالبان کے خلاف once for all ایک فائنل ایکشن لینا چاہیے اور اس دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا چاہیے. ان کا خاص طور پہ
क्यों? Which I do classes all the time. अच्छा. I'm from India, so I can't. ज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद, जमे सितार हो हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तुर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए जुल जलाल। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? You know they both went to the same school. You're from Peshawar? My dad was an Assalamu alaikum. My name is Basit Kamal. I was actually one of the students who was enrolled in Army Public School, Peshawar. I did my 7th, 8th, and 9th grade there. So at that time, my dad is also an Army officer. He was posted there in Peshawar. So that's when I was going to school there. And I got in touch with most of my friends who went to school. So I found out, when I found out, it was really heartbreaking. I actually remember sitting in that auditorium, because that was our examination hall. So we used to sit there. Every year they used to have examination in that hall. So I remember sitting in that hall and giving exams. So looking at it, being there, it's just like, it just gives you chills. Like I could feel, I could only imagine how those people felt. I remembered where everything was, where where the exit was, where the principal room was. So this morning, when I was looking at the news and they were showing us my school, it was about 13 years ago, but still I could still remember each and every single places where we used to hang around and where my friends were. So it's really heartbreaking, and I'm really sad and I'm really upset about it. And I think it's about time that we all should get together, we all should get united, and we all should be one. So, and that's all I have to say. Thank you. Assalamu alaikum. Mera naam Afzal hai ji. I am Consul General of Pakistan in Houston. I am really pleased today to be saying something about Mr. Waqar Ali Khan, جو جیو کے ریپ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ویسے تو وہ ایل اے میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ لگتا ہے جیسے ہمارے فیملی ممبر ہیں. اینڈ ہی از آلویز ان آلموسٹ ایوری سٹی ٹو کور ایوری
important event which relates to Pakistan and Pakistanis. जिस डेडिकेशन के साथ, जिस वलवले के साथ, जिस अपनाइयत के साथ और जिस हुब्बुल वतनी के साथ और जिस इंसानियत के साथ, प्यार के साथ वो हर इवेंट को कवर करते हैं, उसकी वजह से इज़ वेरी पॉपुलर. I came here in September 2013 and we first time met in my office. और मुझे ऐसे लगा कि जैसे वकार अली ख़ान साहब को मैं बहुत पहले से जानता था. तो he is not only a friend of friends, he is a friend of all. तो हमें इस बात की खुशी है कि उनकी ऑनर में एक प्रोग्राम हो रहा है and he is being considered as a legend and there is no doubt about it, and I fully endorse whichever jury has decided to give him this award. तो हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, दुआएं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ. We wish him every success and he is a good support to Pakistan and Pakistanis. तो इसी वजह से हमारी ख्वाहिश ये है कि वकार अली ख़ान साहब को अल्लाह की ज़ात अच्छी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और यही हिम्मत और हौसला दे जिसके साथ वो काम करते रहें. और वो सब पाकिस्तानियों को खुश रखते हैं और वो पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं और पाकिस्तानियों को यूनाइट रखते हैं. He is known to each and every Pakistani in each and every US cities, and I have seen him interacting with Pakistanis. और इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया है सफ़ीर पाकिस्तान, उसमें ये ख़ुद पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारतकारी कर रहे हैं. And he makes us all happy. God bless him and grant him every success in life. Thank you very much, sir.